नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल को आपण स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज आम आर्टिकल आलोचना करवा शिक्षा व्यवस्था और निजुक्ति समस्या। गत मार्च मासरे अंतर्जातिक श्रमिक संगठन ILO पक्षर बेकारी हार संपर्क में जो रिपोर्ट प्रकाश पाई से भारत संपर्क में एक उद्वेगजनक तथ्य सामना को आसी। सर्वे रिपोर्ट दर्शाई जे देश में दिनकू दिन बेकारी समस्या उत्कट होबार लगी। यह एक सामाजिक व्याधि भाव उभा है। केवल सेतिक नुह, निरक्षर व्यक्ति तुलन में शिक्षित मान बेकारी हार अधिका। निरक्षर व अक्षर पढ़ी कि लिखिपार न व्यक्ति मध्य बेकारी हार 3.4% अथच स्नातक मान क्षेत्र में बेकारी हार 29.1%। अर्थात निरक्षर तुलन में स्नातक मान बेकारी आशंका प्राय 9 गुणा अधिक। सेहिभଳି माध्यमिक किंबा तदूर्ध्व शिक्षा लाभ करिथिबा व्यक्ति मध्य बेकारी हार 18.4% बा निरक्षर तुलन में 6 गुणा अधिका। विशेषतः जो मैंने उच्चशिक्षा लाभ कर बेकारी समस्या समानुक्रमे अधिक जटिल होइछि। युवक मान मध्य बेकारी हार विश्व तुलन में भारत में अधिक रही। सेहीपरि रिपोर्टर तथ्य अनुसार भारत में शिक्षित युवक मान निजुक्ति हार अनुष्ठानिक क्षेत्र अपेक्षा अणअनुष्ठानिक क्षेत्र में अधिक। सांप्रतिक स्थिति रे शिक्षितों क्षेत्र में रोजगार पंथा खोजा एक कष्टकर व्यापार हो पड़ा। पाठ न पढ़िले किंबा ज्ञान आहरण न कले जड़े व्यक्ति साधारणतः रोजगारक्षम हो न पारे। किंतु उपयुक्त शिक्षागत योग्यता थाई मध्य कौनसी कर्मसंस्थान जोग न दे बेकारी भाव जीवन बिताइबा निश्चित रूपे शिक्षा व्यवस्था प्रति अंगुली निर्देश करुछि। देश में शिक्षित युवक युवती मानक पई निजुक्ति सृष्टि करी अणशिक्षित मानक पई कर्मसंस्था जोगाई देवा उद्देश्य भारत में अनेक योजना प्रणयन होइथिले मध्य शिक्षित बेकारी हटाइबारे समर्थ हो पारे नहीं। भारत विश्वगुरु आड़ को अग्रसर होता कहु बेले बेकारी समस्या को नहीं अंतर्जातिक श्रम संगठन रिपोर्ट राजनैतिक क्षेत्र आरंभ कर बुद्धिजीवी महल रे चर्चार प्रसंग पलटि। वैदिक जुगरू भारत सदा सर्वदा तार शिक्षा व्यवस्था को गुरुत्व दी आसी। भारतर शिक्षा व्यवस्था विश्व में सर्वपुरातन भाव सर्वजन विदित। ब्रिटिश शासन पूर्व भारतर शिक्षा व्यवस्था जाति धर्म वर्णर कौन भेदभाव नाला। अधिकांश लोक शिक्षित थे। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था कौशल श्रृंखला दक्षता कर्म और आत्मनिर्भरशील केन्द्रिक थिला। शिक्षा को ज्ञान एक माध्यम भाव ग्रहण करा। ब्रिटिश शासन काल में भारतर शिक्षा व्यवस्था अवक्षमुखी होगा आरंभ है। स्वाधीनता प्राप्तिर 77 वर्ष मध्य भारतर शिक्षा व्यवस्था राधाकृष्णन कमिशन, कोठारी कमिशन, मुदलियर कमिशन, यशपाल कमिशन समेत आहरी अनेक कमिशन को सुपारिश क्रमे शिक्षा क्षेत्र में पूर्व गौरव को फेराई आने अनेक नीति धार्य कर। नूतन शिक्षा नीति 2020 प्रणीत होती। स्वाधीनता प्राप्तिर 77 वर्षर लंबा यात्रा मध्य भारत में अनेक किसी परिवर्तन होती। सरकार बदली अनुरूप भाव योजना मध्य परिवर्तन होती। किंतु जो शिक्षा व्यवस्था एक राष्ट्र मेरुदंड सदृश से विभाग में आम केउटी ना केउटी विफल होइछे बोली विभिन्न रिपोर्ट आधार एक धारणा सृष्टि होउछि। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रो रिपोर्ट अनुसार 2016-17 शिक्षा वर्ष में आम देश समुदाय विश्वविद्यालय संख्या 864 थिबा बेले 2020-21 एथिरे 28.8% वृद्धि पाई 1113 होइतला। एही 5 वर्ष मध्य महाविद्यालय संख्या 40,026 रु 9.4% वृद्धि पाई 43,796 होता। शिक्षानुष्ठान संख्या वृद्धि सांगक प्रतिवर्ष भारत में स्नातक डिग्री हासिल करुवा छात्र छात्री संख्या आशातीत भाव वृद्धि पाउछि। 1991 भारत आपणैथिबा नूतन अर्थनीतिर घरोईकरण जगतीकरण व उदारीकरण जो उद्योग क्षेत्र में प्रतिवर्ष अनेक निजुक्ति सुजोग सृष्टि होते उपयुक्त दक्षतार अभाव जो स्नातकधारी मान बजार चाहिदा को पूरण न करि रोजगारक्षम हो पारना। यह प्रमाण करुच्ची जे आम देशर शिक्षा व्यवस्था गुणात्मक अपेक्षा अधिक परिमाणात्मक हो जाइछि। नहेले देशर चतुर्थ श्रेणी पद पर PhD और इंजीनियर डिग्रीधारी मान आवेदन करुवा खबर प्रकाश पाउन था। सांप्रतिक प्रतियोगिता बजार सहित ताल दे शिक्षा व्यवस्था सृजनात्मक चिंताधारा सृष्टि हो पारुनथबा जोगु निजुक्ति बा रोजगार पंथा संकुचित हो आसुछि। तेणु निजुक्ति न पाई बहु युवक हतोत्साहित हो आत्महत्या भली घृण्य पंथा आपणी नौछंती। ग्लोबल IIT आलुमिनी सपोर्ट ग्रुपर प्रतिष्ठाता धीरज सिंह मतरे सर्वभारतीय स्तर में उच्च प्रतियोगिता मध्य प्रवेशिका परीक्षा दे भारत प्रतिष्ठित IIT अध्ययन करुवा 30 ରୁ 40% छात्र छात्री क्षेत्र में निजुक्ति को नहीं एवं अनिश्चित
ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଦେଶର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଢେର ଶସ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାନାଡ଼ା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଦି ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇବା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଉ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟେ। କୋଭିଡ୍ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେତେକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୋଧହୁଏ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାକୁ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସଂଯୋଜିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ିବେ ତାହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଭରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଳମ୍ବ, ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ ଆଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ରହିବା, ନିୟମିତ ବେତନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ପଦୋନ୍ନତିର ଅନିୟମିତତା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅତ୍ୟଧିକ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେବା, ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କୋହଳ ମନୋଭାବ ଆଦି ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶାନୁରୂପ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରଘୁରାମ ରାଜନ ଦେଶର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକଦା କହିଥିଲେ ଯେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଏ ବାବଦରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂରଚନା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ନୀତିଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଘୋଷା ପାଠ ତଥା ନୋଟବୁକ୍ ଧରି ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୂରେଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇବା, ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବଦଳରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦିର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଲେ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନହେଲେ ଆମେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ନା ବେକାର ଶିକ୍ଷିତ। ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସାରା ଜୀବନ ଖାଲି କଷଣ ଦିଏ, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସତ ଧିକ୍। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।